सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो कि कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो। बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलने चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वजीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है, आपसे एनओसी हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगा। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है एनओसी के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है कि पहले सुप्रीम की तरफ से हम देखते हैं कि पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब है या जो उनका बेंच है, क्या हवा का रुख चेंज हो गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीजन आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मजीद मजबूत होगा। और साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है मजीद कहने की जरूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए, जहाँ तक देखिए कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उसमें कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिजाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके।
تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے؟ صاحب آپ باہر کرنا لاسٹ میں بتا دیجیے گا، شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر اسی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا سپریم کورٹ خود دیکھو اس پر ایکشن لے گا؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں، ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں، ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اب اتنے الفاظ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو مانے. آپ ایک آپ کر چکے ہیں سوال، یار کر چکے ہیں. اچھا یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا، اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا، پنڈی کی تیاری ہے، میاں ولی کی تیاری ہے، کیا پیغام ہے ان تمام جلسوں کے ذریعے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں، اور جو مہنگائی ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے، ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں؟ پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھو ہمارے MNA کو اٹھایا گیا، ان کو رکھا گیا، ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں، منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں. دیکھو یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے، کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے. لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ دا پیپل مسٹ اسپیک. تھینک یو. حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا جلد سے جلوس و احتجاج کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے. اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے. اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے، ان کو ریزائن فور ریزائن کرنا چاہیے. صاحب اداروں کو سپریم کو وہ الفاظ غلط ہوں سے وہ الیکشن کمیشن الیکشن بیرسٹر صاحب مختلف سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں ISI کے پولیٹیکل ونگ کے حوالے سے تحفظات کا الگ الگ اپوزیشن میں ہی ہو کے کہتی رہی ضرور ہے کہ اس طرح سیاسی کردار اداروں کا نہیں ہونا چاہیے. نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ادارے کو ڈسکس نہ کرے. ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام ہے. بالکل. وہ جس کو چاہے ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں. بالکل. ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے. اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں. ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے، آج مہربانی کر لے، کل سے یہ ڈیلے نہ ہو. بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے.